Oke, so panggilan ini sedang direkam dan akan disimpan. Oke, oke, oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, it's been a long time, right? I think we have, Yes. I don't know, 5 or 6 meetings before, but unfortunately, because I have something else to do in the office, in the tourism office, because of that, kita maksudnya terang aku dapat dan untuk waktu yang agak lama. Tapi it's okay. We are going to learn English again. Of course, start from the basic again. And you can see clearly, right? Alvin apa lihat jelas tuh di ini di HP Ayo Kak, screen-nya? jelas. Okay. Okay. English conversation. So, what is English conversation, Alvin? Eh, percakap percakapan bahasa Inggris. Percakapan, ya percakapan dalam bahasa Inggris. Iya. Intinya adalah ketika kemudian orang melakukan percakapan, yang paling penting itu adalah kemudian menyampaikan makna atau pesan apa yang orang mau bilang dong ke orang lain. Of course in English, okay, in English language. And because of that, there are like, part of materials that we are going to learn. Yang pertama itu adalah greetings. Kayaknya terus sempat bahas ini dia juga yang kemarin-kemarin di pertemuan kemarin-kemarin. Cuman tentu saja kita akan atau orang akan merecall kembali apa yang harus kemudian orang pahami. Yang pertama itu adalah greetings, kemudian greetings itu apa? BTW. Greetings. What is greetings? I don't know. Greetings itu apa? Ketika orang baku dapat dengan orang, berarti apa? Apa? Perkenalan. Salam. Sebelum Oh, salah. berkenalan, pasti ada salam dulu. Nah, Oh mungkin iya orang iya iya. baku dapat dengan orang, kong, kemudian langsung perkenalan diri. Yap, yang pertama itu salam atau greetings. Oke. Greetings itu contohnya apa misalnya? Greetings. Salam. Morning. Good morning, good afternoon, good night, good Night. evening. Itu yang orang so pelajari lalu mungkin. Cuman karena so lama, jadi so lupa ulang. Kemudian ada introduction and asking name. What is that? Introduction tadi. Perkenalan diri. Perkenalan diri and asking name. Asking name. What is asking name? Mempertanyakan nama. Bertanya tentang nama. Bertanya. Okay. Kemudian ada small talk. What is small talk? Small talk intinya adalah kemudian percakapan kecil sebelum kemudian orang ke hal yang lain-lain, yaitu asking and answering questions. Ketika kemudian orang bertanya, pasti ada kemudian yang jawaban yang orang kasih, kemudian begitu pula ketika orang bercakap, pasti ada orang yang bertanya apa orang. Yang kemudian akhirnya orang kemudian harus memberikan em, jawaban. Kemudian asking for clarification. Kadang-kadang ketika orang bicara, ada hal-hal yang orang butuh ini dah detail lebih untuk memahami atau mungkin butuh informasi lebih untuk tahu seperti itu. Kemudian, okay, greetings. There are two types of greetings in English. They are informal greetings and formal greetings. Informal greetings are often used for natural situation, relaxed, and could be used humorously among friends, while formal greetings are used for specific situation, mostly on a business cases and more formal conditions such as in class, speech, etc. Jadi greetings itu ada dua. Yang pertama informal greetings, kemudian formal greetings. Tahu nggak apa yang beda formal greetings dengan informal greetings? Kalau formal greetings itu lebih dipakai di tempat-tempat yang forum-forum gitu kayak Heeh. kelas.
Very kayak good. kantor, Mhm. terus ketemu orang-orang Informal greetings. penting. Kalau informal greetings itu lebih ke teman-teman gitu. Pokoknya ada di sini dia bilang neutral situation, asal. Neutral situation. Jadi neutral situation berarti situasi yang keseharian, situasi yang ada di keseharian orang. Sedangkan formal greetings itu biasanya ketika orang dalam pertemuan bisnis atau acara pernikahan mungkin yang formal atau Hmm, acara apa wisuda atau acara-acara yang kemudian membutuhkan salam yang formal. Oke? oke. Kemudian types of greetings. Nah, ini dia. Tadi kan informal greetings dan formal greetings. Nah, yang paling umum informal greetings tentu saja hello. Hello, hi, hey, greetings. So, howdy. Howdy ini lebih lebih sangat informal kan. Coba repeat after me. Hello. Hello, Okay. Hi. hi, Hey. hey, Greetings. greetings, Howdy. howdy. Oke, very good. Berbeda dengan informal greetings yang kemudian dia sangat chill, sangat relax. Formal greetings itu kebalikannya, lebih formal. Yang kemudian sering orang pakai, misalnya ketika orang mau kudapat dengan di business meeting, lebih formal. Misalnya good morning, good afternoon, or good evening. Okay, repeat after me. Good morning, Good morning, good afternoon, good afternoon, good evening. good evening. Oke. Ada lagi satu yaitu good night. Nah, ini ada tulisannya. Remember that good night normally means that you are saying goodbye. It's also commonly used right before going to bed. Jadi good night itu artinya sama dengan good evening, selamat malam. Cuman tentu saja good night itu biasanya ketika orang semua berpisah atau paling sering dipakai itu dia ketika orang semua naik di tempat Tidur. tidur atau semua semua pergi tidur. Jadi Hmm. orang pakai yang namanya good evening kalau mau bilang selamat malam. Tapi good night Hmm. ketika kemudian orang semua berpisah atau orang semua tidur. Seperti itu. Oke. Good morning Oke. apa DPR? Selamat pagi, Good afternoon, selamat siang, selamat siang atau selamat sore. Jadi sore. good afternoon itu biasanya dipakai ketika di atas jam 12 sampai dengan jam 6 sore. Yang masih dapat lihat matahari lah. Jadi Oke. good afternoon itu selamat siang atau selamat sore. Seperti itu. Oke. Ada Oke. pertanyaan? Aman. Okay, next. Okay, how to start a conversation in English with, of course, with the new people, right? Okay. Excuse me, sir. Repeat after me. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Okay, very good. Sorry, sir. Sorry, sir. Okay. Excuse me, miss. Excuse me, miss. Or excuse me, ma'am. Or excuse me, mom. Ma'am. Okay. Ma'am. Kalau mom berarti ibu. Kalau ma'am berarti Oh, ibu-ibu. Jadi orang merujuk pak ibu-ibu. Oke. oke. Jadi Ma'am. bedanya apa? Kalau miss itu biasanya dipakai untuk orang yang kemudian belum menikah. Miss itu dia berarti masih yang masih muda. Kemudian ma'am itu merujuk pada orang yang nikah atau lebih lebih tua daripada orang. Jadi Oh, excuse me ma'am, excuse me miss. Tapi kebanyakan empat orang tuh sudah pakai miss sama misalnya guru bahasa Inggris itu semua apalagi perempuan pasti panggilnya miss. Padahal sebenarnya pakainya itu sebenarnya ma'am. Oke. Kemudian oh. sorry miss, Sorry, miss. sorry man. Sorry, ma'am. Oke. Hey bud, Hey, bud. hey buddy. Hey, buddy. Oke. Jadi hey bud and hey buddy ini dia ini lebih informal ya. Tapi intinya sama. Ini poin-poin yang Apa ada di tuh sini itu adalah artinya bud hal-hal sama yang mom? kemudian atau kalimat yang orang ucapkan ketika orang akan memulai apa percakapan dalam bahasa Inggris. Oke. Oke. Kemudian introduction and asking name. What if you've never met the person you are talking to before?
Then, after greeting them, it'd be polite to introduce yourself and ask for their name. You'll learn how to do it in this section, including how to introduce yourself and how to ask a person's name. Jadi, bagaimana kemudian ketika orang bertemu orang yang orang coba cerita sebelumnya, tapi kemudian orang lupa atau orang nggak tanya dong DP nama siapa, atau misalnya cuma aku dapat di jalan chit chat sebentar. Yang pertama adalah my name is. Ini adalah paling sering. My name is, contoh misalnya Alvin tuh. My name is Alvin. What's your name? Okay, repeat after me. My name is Alvin. What's your name? My name is Alvin. What's your name? Okay. And my name is Alvin. And you? My name is Alvin, and you? Okay, and you. Jadi, my name is Alvin. What's your name? Nama saya Alvin. Nama kamu siapa? Kalau ini yang di bawah, my name is Alvin. And you? Nama saya Alvin. Kamu? Jadi kamu. If you met somebody once before but you don't remember their name, you can say this. Nah, ini yang di bawahnya. I'm sorry. What was your name again? Okay, repeat after me. I'm sorry. I'm sorry. What was your name again? What was your name again? Okay, jadi minta maaf. Siapa kan ngelapin nama kan tuh? Nah, jadi DP inti dan kalau orang berbahasa begitu. Minta maaf. Siapa kau tuh ngelapin nama? Kemudian, I'm sorry. I don't remember your name. You are? Okay, repeat after me. I'm sorry. I'm sorry. I don't remember your name. I don't remember your name. You are? You are? Oke, jadi minta maaf kita nak dapat ingat napi nama. Siapa juga tuh? You are. Jadi you are itu sebenarnya siapa juga tuh? Oke. Kemudian if you want to introduce a person to someone else, you can simply say, please meet blah 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 atau nama. Contohnya misalnya, please meet my friend Tom, atau please meet my teacher misalnya Ian, and please meet my brother misalnya Yusril misalnya kan. This is Alvin. This is Taufik misalnya. Jadi kalau ketika orang ingin memperkenalkan seseorang, misalnya tuh ada orang buat tambang atau orang buat sapa begitu. Jadi orang pakai please meet atau this is. Contoh misalnya, please meet Alvin, or this is Alvin. Here's my friends. Okay, repeat after me. Please meet Alvin. Please meet Alvin. Okay, this is Alvin. This is Alvin. Okay, very good. It is easy, right? Gampang kok? Okay. Okay, aman. Aman. Okay, lanjut. Now that you have introduced yourself, use one of the phrases below to respond to someone's introductions. Jadi kalau misalnya terlalu nice to meet you, pleased to meet you, it's a pleasure. Nah, jadi orang dia ketika apa dia penuh respon orang misalnya, my name is Taufik misalnya. Okay, nice to meet you, or pleased to meet you. Okay, repeat after me. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, repeat after me. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Okay, it's a pleasure. It's a pleasure. 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 Okay, jadi sure, S-U-R-E di terakhir toh, dia dibaca sure. Jadi it's a pleasure. Jadi contohnya misalnya tadi toh, hello, my name is Alvin. What is your name again? Okay, my name is Taufik. It's nice to meet you, or pleased to meet you. Jadi ketika orang bilang ini, ketika orang baku dapat atau ketika orang selesai, kemudian memperkenalkan atau membiarkan orang memperkenalkan orang pediri. Okay, pleased to meet you or it's a pleasure. Nah, it's a pleasure itu informal, tapi dia cukup cukup boleh untuk dipakai di situasi yang formal juga. Soal kemudian orang yang orang baku dapat itu memang orang pernah pernah cicet, nah walaupun cuman sadiki gitu. Okay. And then small talk. Small talk is common
in many English-speaking countries, especially in the US, Canada, and England. Jadi small talk ini dia jadi budaya bahkan di Kanada, Inggris, dengan Amerika Serikat. Apa sih small talk itu dia? It's considered polite to add small talk to the beginning of the conversation before talking about its main subject, whether it's personal or professional. Jadi lebih sopan biasanya ketika orang kemudian sebelum menceritakan hal-hal yang inti, orang basa-basi dulu. Jadi small talk itu dia kayak basa-basi sedikit kan. Sebelum Hmm. orang kemudian bicara misalnya tentang keluarga atau bicara apa. Jadi orang tanya dulu. The most widespread question is how are you? In fact, it's a comment that it becomes automatic for people to say even when they hardly know the person. Jadi yang paling sering itu dipakai how are you? What is how are you? Apa how are you dalam bahasa Indonesia? Apa kabarmu? Apa kabarmu atau apa kabar? Jadi paling sering ketika orang berapa itu pasti apa kabar? Oh, kabar baik. How are you is often considered a part of the greeting. Like hi, how are you? That's how necessary it's become. Jadi menanyakan kabar itu sama dengan sudah di budaya dan yang sebenarnya bahkan orang Indonesia pun ketika orang baku dapat pasti bertanya kabar, bagaimana apa kabar? Atau bagaimana sekarang? Ya itu nama small talk. Oke. Oke. Kemudian several ways to make small talk. Nah, ada beberapa cara kemudian orang untuk melakukan small talk atau bicara kecil kan. Yang pertama itu yang tadi, how are you? How are you doing? Jadi apa kabar? Bagaimana kabarmu? How's it going? How's it going itu dia bagaimana selama ini dia atau how are things? Bagaimana kehidupan dan WhatsApp? WhatsApp ini sangat sangat informal gitu. Kecuali memang teman dekat sekali. Orang bilang, what's up? Apa dia pernah membantunya kan enggak? And an interesting thing about asking these questions is that an answer isn't really required. Jadi hal-hal ini pertanyaan kalimatannya di atas ini dia atau 4 kalimatannya yang sebelah kiri ini dia itu istimewanya adalah karena orang nggak membutuhkan jawaban yang pasti. Jadi DP jawaban itu biarnya nggak ada nggak masalah. Karena orang mau kayak membuka percakapan. Unless you are very close friends with someone, they are not expecting you to give them an honest answer about your day. Jadi kalau kecuali memang sudah dekat sekali, itu orang-orang nggak bakalan mau menuntut Anda untuk menjawab yang sebenarnya. Misalnya ada masalah atau apa, kalau bilang baik-baik saja, ya nggak masalah juga. Misalnya memang mungkin suka memang dekat sekali. Instead, a simple answer and how are you in return is enough for a typical conversation in English. Jadi simple answer how are you itu dalam praktiknya itu apa namanya? Jadi budaya. Contoh misalnya I'm well, how are you? Oh, kita baik-baik. Bagaimana Anda? It's going well, thank you. How are you doing? Luar biasa sekarang ini dia. Makasih. Kalau nggak ada, fine, thanks. And yourself? Baik, kasih. Kalau nggak ada, okay, repeat after me. How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? Okay. How's it going? How's it going? How are things? How are things? What's up? What's up? Okay. Sekarang dia jawaban. I'm well. How are you? I'm well. How are you? It's going well. Thank you. It's going well. Thank you. How are you doing? How are you doing? Okay. Fine. Thanks. And yourself? Fine. Thanks. And yourself? Okay. Note that you might often hear people say I'm good when they mean that they are well and doing well. Jadi kadang-kadang dia bilang lagi kalau orang-orang luar tuh I'm good. Cuman I'm good tapi sebenarnya ya memang baik-baik dong. Kemudian I'm good is grammatically incorrect. Jadi I'm good itu secara grammar tuh nggak betul dong. Kemudian but it's very common in spoken English, just like a few other mistakes English speakers make, so be careful. Jadi kadang-kadang orang bilang ini dia, walaupun secara grammar nggak betul, tapi biasanya karena sudah jadi budaya, orang aja pakai I'm good. Kemudian small talk can also be a primary goal of a conversation, especially when you are
talking to people you don't know and are unlikely to meet again. Jadi small talk ini dia bisa jadi kemudian apa ya, senjata utama atau yang paling tuh sering pakai kemudian sering dipakai kemudian oleh orang-orang yang ngana bahkan nggak tahu dah atau cuman kayak kenalan jauh yang kemudian orang baku dapat ulang dengan dorang. Gitu. Okay? Okay. Next, asking and answering question. Jadi a conversation is an exchange of ideas, question and thought. So best way to keep a conversation is going to ask a question. Jadi ketika kemudian orang bercerita ya paling bagus itu dia ketika orang apa dia nama bercerita ya bertanya. Ketika orang ada rasa penasaran atau orang bertanya pasti percakapan itu akan terus berjalan gitu. Kemudian there are two types of questions you might ask, close-ended and open-ended questions. Jadi ada dua. Yang pertama itu close-ended questions, yang kedua itu open-ended question. Nah, open-ended questions, close-ended questions itu are also called yes and no questions because their goal is to confirm or deny certain information. Jadi close-ended itu dia ya simply ya atau enggak. Jadi langsung makan. Ya atau oh belum. Berarti itu close-ended questions. Sedangkan open-ended questions typically itu begin with who, what, where, when, and why. Jadi siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. They are important to make your English conversation informative and productive. Jadi open-ended question biasanya ada penjelasan lebih ketika orang, misalnya siapa di mana anda tinggal. Nah, di mana anda tinggal itu dia pasti dia jawaban lebih panjang dari sekedar yes atau no. Kemudian when the person you are talking to is asking you a question, listen to the keywords and pay attention to the verb being used. This will help you construct your answer using proper grammar. Jadi ketika orang bertanya, perhatikan DP kata kunci. Misalnya tentang kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari atau kerja. Orang cari tahu, oh ternyata ketika orang bercerita dengan orang itu dia, misalnya adalah kata-kata yang salah atau DP grammar masih salah, nggak masalah. Yang penting orang tetap pakai atau latihan terus. Jadi jangan takut untuk memakai kata-kata yang nggak langsung belajar akan. Ketika orang semakin sering praktek, pasti semakin mau bisa berbahasa Inggris. Jadi as a beginner English learner, you may have trouble understanding everything being said in English. Jadi mungkin karena sedikit kesulitan lah. Misalnya sama yang di slide ini tuh ada banyak sekali bahasa kalimat-kalimat yang mungkin nggak tahu apa dia arti. Tapi ketika kemudian nggak coba berpikir, kemudian nggak coba terka-terka, DP makna ini apa kan? Atau apa ini ya? Itu melatih juga orang pemahaman dalam bahasa. Karena intinya dari kemudian menguasai bahasa itu adalah ketika orang apply, ketika orang bisa menggunakan bahasa yang orang pelajari. Jadi yang kalian bilang tadi kan jangan lupa praktek. Entah itu misalnya, oh kak kita ada tamu orang Inggris atau orang yang tahu bahasa Inggris buat praktek kan, pakai AI. AI itu sama sekarang lebih canggih. Bahkan kak saja belajar pakai AI sekarang lebih mudah dibandingkan mau belajar dengan orang langsung malahan. Karena kalau AI biasanya ketika orang bikin salah pasti dia mau koreksi, sorry your word, kata-kata salah ini dia harusnya nggak bilang begini. Okay, examples of close-ended and open-ended questions. Contoh misalnya, are you having a good day? Jadi are you having a good day itu dia yes atau no. Jadi ngana ada having a good day. Ini hari yang bagus. Apakah ngana hari bagus dah? Dia atau enggak? Baru did you just get to the office? Apakah ngana kerja di kantor? Baru have you seen my email? Ngana cek kita pe email. Jadi itu dia atau enggak? Sedangkan yang sebelah kanan itu open-ended question. How is your day going? Bagaimana hari ini dia? Atau when did you arrive at the office? Kapan ada sampai di kantor? What do you think about that email I sent? Apa yang anda pikir? Apa yang anda rasa dengan email yang kita kirim tadi? Okay. What do you think about the email I sent?
Nah, jadi DP jawaban lebih apa ya, terelaborasi lah. Pasti DP jawaban lebih lebih detail dalam kasih. Oke? Paham? Oke. Close-ended and open-ended questions? Eh, Nggak Okay, aman. repeat after me. Are you having a good day? Are you having a good day? Repeat after me. Did you just get to the office? Did you just get to the office? Have you seen my email? Have you seen my email? Okay. How is your day going? How is your day going? When did you arrive at the office? When did you arrive at the office? What do you think about that email I sent? What do you think about the email I sent? Okay, very good. Okay. Okay, Okay. asking for clarifications. Jadi menanyakan perihal detail atau klarifikasi tentang detail. You are getting good at conversation in English, but suddenly you realize, understand that you are lost. Jadi ketika orang ini atau oh iya, kita paham dong apa dia bilang, tapi maksudnya ini apa ya? Maybe the other person is speaking too fast. Jadi kadang-kadang orang tuh dia atau lawan bicara tuh dia terlalu cepat lah cerita. Jadi ngena nggak paham. Kemudian maybe they have an unfamiliar accent. Nah, ada aksen ada banyak. Kadang orang baca cerita bahasa Inggris pakai aksen yang mungkin setengah mati orang mengerti. Kemudian Mm, maybe you didn't hear the last thing they say, or maybe they have a pen in their mouth and you can't understand what they are saying. Jadi kadang-kadang orang mungkin nggak mengerti. Mungkin orang apa dia nama di orang sementara punya sesuatu, sementara makan orang bertanya sehingga orang nggak paham. Nah, it's perfectly normal. Itu sangat normal. To ask for a clarification or to repeat something, just remember to be polite. Jadi sangat normal sekali ketika orang kemudian bercerita, kemudian orang menanyakan detail. Yang penting mm, orang menanyakan dengan sopan. Okay. Asking for clarification. Contohnya misalnya, I'm sorry, I don't understand. Could you please repeat that? Jadi, minta maaf, kita nak mengerti. Boleh tolong ulang belakang? Atau, I'm sorry, I don't understand. Could you please explain that? Minta maaf, kita nak mengerti. Boleh ngana jelaskan? Nah, jadi, itu dia. Atau, yang lebih simpel lagi, care to elaborate. Jadi, boleh nggak kasih jelasan lebih jauh? Okay, repeat after me. I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Could you please repeat that? Could you please repeat that? Could you please explain that? Could you please explain that? Okay, and then care to elaborate. Care to elaborate? Ya, jadi care to elaborate ini sangat-sangat informal. Jadi DP kependekan dari do you care to elaborate on this. Jadi mungkin kalau misalnya taman yang di tempat santai atau di tempat apa ini boleh orang pakai yang care to elaborate. Tapi lebih amannya orang pakai yang di atas yang could you. Jadi could you itu pasti sangat-sangat sangat sopan untuk orang pakai. Oke, kemudian kalau misalnya orang nggak dengar orang bilang apa, pokoknya yang orang mestinya itu cuma I'm sorry. Jadi I'm sorry, I didn't hear that. Could you please repeat? Minta maaf, kita nggak dapat dengar. Boleh ulang kau? Atau I'm sorry, I didn't catch that. Could you please repeat? Minta maaf, kita nggak terlalu paham. Minta maaf, kita nggak terlalu apa itu nama catch, nggak terlalu tangkap. Apa yang anda bilang tadi Kang? Could you repeat please? Hey, repeat after me. I'm sorry, I didn't hear that. I'm sorry, I didn't hear that. I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, I didn't catch that. Okay. Atau biasanya yang di bawah. Could you say that again, please? Could you say that again, please? Okay. Pardon me? Pardon me? Atau come again? Come again. Tapi ini paling paling informal sekali yang come again ini ya. Kalau Kak biasanya pakai pardon. Jadi ketika domba cerita, kalau misalnya terlalu cepat, terlalu belibet, biasanya Kak bilang pardon, cuma pardon, biasanya cuma pardon. Tapi orang suka langsung paham itu, orang pasti ulang jelaskan. Jadi
Don't be shy, ask for help. Jadi jangan malu-malu untuk mau tanya yang ini lebih detail. People are generally very happy to explain or repeat that something. Jadi biasanya orang lebih senang kalau misalnya mau apa menjelaskan atau mau mengulang yang apa yang orang bilang. And please don't forget to thank them after they do. Jadi ketika orang menjelaskan ulang, usahakan say thank you atau terima kasih pada orang. Kemudian, how to end a conversations. So, say you've gotten all the information you need to from the person. It's time for you to go. Jadi, anggaplah ketika orang habis bercerita dengan orang, so DP waktu mau pergi. Maybe you're running late and want to keep the conversation brief. No matter the reasons, it's always nice to let the person know you can't continue talking to them much longer. Jadi, ketika orang misalnya buru-buru atau ada apa DP nama, jadi apapun DP alasan tuh dia selalu jelaskan dengan baik kepada orang yang orang berceritakan bahwa orang itu nggak bisa bercerita atau nggak punya waktu lebih untuk bercerita dengan orang. There are many ways to do it depending on the situation. For example, if you are late, say, jadi kalau misalnya orang sudah rapat, I have to go to get going. It's time for me to go. I have to run. Can we continue later? Okay, repeat after me. I have to get going. I have to get going. It's time for me to go. It's time for me to go. Okay, I have to run. I have to run. Can we continue later? Can we continue later? Okay. And if you have all the information you wanted, jadi ketika orang sudah dapat informasi yang orang inginkan, selalu ucapkan terima kasih. Jadi, thank you so much for your help. Thank you so much for your help. Okay. Got it. Thanks. Got it. Thanks. Okay. I think I have everything I need. Thank you. I think I have everything I need. Thank you. Very good. Okay. Lanjut. Using small talk to end the conversation. Nah, jadi orang bisa pakai small talk untuk mengakhiri percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti have a good day. Okay, repeat after me. Have a good day. Have a good day. Okay. Enjoy your day. Enjoy your day. Good luck. Good luck. Okay. Talk to you soon. Talk to you soon. Okay. Great seeing you. Great seeing you. Sorry, bukan great. Great seeing you. Great seeing you. Great talking to you. Great talking to you. Okay. Catch you later. Catch you later. Okay, very good. Jadi yang enjoy your day ini sangat-sangat formal. Have a good day itu dia paling aman karena bisa di informal dengan di formal situasi formal. Kemudian good luck itu tergantung dari situasi dengan siapa orang bercerita. Baru yang catch you later itu sangat-sangat informal juga, tapi lebih fun. Kemudian apa namanya, talk to you soon. Talk to you soon ini bisa di netral, situasi netral, tapi biasanya dalam pakai di yang formal. Okay, that's all. I think nggak apa rasa ya DP ini so apa DP nama habis ya cek. Okay. The important things about English. Jadi intinya dalam bahasa Inggris itu sebenarnya adalah banyak latihan. Kak, tapi kita mau latihan bingung. Ini apa? Yang penting itu dia kemudian orang latihan untuk apalagi pronunciation. Jadi pronunciation itu kan bisa jadi DP tulisan bagaimana, DP bacaan bagaimana. Tapi asalkan kemudian orang praktis, kita kemudian apa DP nama? Latihan terus, pasti akan orang kan melancar. Dengan tentu saja DP latihan jangan cuman ketika ada kelas, misalnya KN betul pakai KN tidak, nanti ada kelas baru mau latihan. Usahakan satu hari itu dia 2 menit atau 3 menit cari apa DP nama percakapan bahasa Inggris, baru cari tahu apa DP arti, atau misalnya belajar misalnya di AI itu, misalnya di AI bantu saya untuk belajar bahasa Inggris. Saya berpura-pura menjadi customer, Anda kemudian menjadi pelayan. Jadi orang boleh role play.
boleh bermain peran. Orang di restoran, atau orang di hotel misalnya, atau orang di mana? Di bus misalnya. Semua boleh DP ini. Yang penting kemudian praktis latihan, oke? Ada pertanyaan? Aman. Okay. I think that's all for our class tonight. Thank you very much. Sama berarti kelas kita di hari jadi begini, kalian masih mau lihat waktu, cuman alangkah baiknya mungkin ya, malam Senin boleh? malam Senin. Atau tuh, jangan malam Senin lagi. Hari Jumat boleh, Jumat malam, sama dengan hari ini dia. Boleh. Boleh. Nanti mungkin sehari sebelum kelas baru pokoknya kasih ingat pakaian lo bawa ya. Hari Kamis tuh bawa aja bilang Kak besok ada kelas. Kalaupun misal KN masih ada sibuk, mungkin tetap orang ganti hari Sabtu atau hari Minggu. Soalnya kebanyakan ketika hari Sabtu hari Minggu KN misalnya ada TL atau mau keluar kemana begitu dah. Oke? Oke. Okay, thank you very much. Let's close our meeting tonight by reciting doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you soon. Thank you very much, Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.